बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 3 अगस्त 2025 इतवार का दिन और 2 से 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि पिंडी और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक तरीन तबाही के अलार्म इस वक्त बजा दिए गए हैं और एक ऐसी ख़तरनाक पेशन गोई हुई है जिसके नतीजे में हजारों अफराद नहीं बल्कि लाखों अफराद अपनी जान से जा सकते हैं। और अगर वो हादसा रूनुमा होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये उसकी पेशन गोई हुई है जिससे यकीन करें इस वक्त सबको लर्जा कर रख दिया है। क्या डिटेल्स आ रही हैं वो तो आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन जनाब बरतानिया और यूरोप के लिए एक अहम तरीन शख्सियत जिनके हवाले से मैंने खबर भी आपको अपने पिछले व्लॉग्स में दी कि इमरान खान को ये ऑफर्स हुई थी कि आप जो है फलां मुल्क में चले जाएं, लेकिन इमरान खान किसी और मुल्क में जाने की ख्वाहिशमंद थे। अब बरतानिया और यूरोप के लिए एक हाई प्रोफाइल जो फ्लाइट है उसको क्यों कैंसिल किया गया, आखिरी वक्त पर सब कुछ क्यों कैंसिल किया गया है, सब कुछ बदल क्यों किया है और घंटियां खड़कना क्यों शुरू हो गई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस वक्त दोनों पार्टीज जो हैं वो किस बात पर बज़िद हैं या कहां पर डेडलॉक आया हुआ है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं। हमारे जो अंदरूनी ज़राए हैं वो कुछ इंकशाफात कर रहे हैं, वो आपके सामने जो है वो ईमानदारी के साथ रिपोर्ट किए जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब की खबर, और ये जनाब जंग और जियो न्यूज़ से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि जो हमारे इदारे हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को बता दिया था कि 9 मई पर किसी भी किस्म की कोई माफ़ी, कोई रायत आपको नहीं मिलेगी। हमने धड़ाधड़ आपको जो है वो सदाएं देनी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे ऊपर अटैक्स हुए तो हम आपको सदाएं देंगे। तो वो सदाएं होती हुई आपने देखी भी, और अब जो गिरफ्तारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं 9 मई के हवाले से। जनाब तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, आज उनको हिरासत में ले लिया गया है। 5 अगस्त के एहतजाज के सिलसिले में निकाले जाने वाली रैली के दौरान भंबर के इलाके में समाहनी से पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि इनके जो 9 मई के हवाले से जो केस था उस पर वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। और अब्दुल कयूम नियाज़ी के ऊपर 11 से ज़ायद मकामात पर मुकदमात दर्ज हैं और उन्हें अब मीरपुर मुंतकिल किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इनको लंबे अरसे के लिए जो है वो जेल में रखा जाएगा, क्या ड्यू प्रोसेस होगा, कब अदालत में पेश किया जाएगा, ये एक तो 1-2 दिन में आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इससे नजर आता है कि गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी, जो जो हद पे चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं जिनको सजाएं हुई हैं वो केपीके में जाकर जनाब उन्होंने क़याम पज़ीर कर लिए हैं, वो वहां पर रूपोश हो गए हैं। लेकिन जहां जहां पर भी कोई पकड़ा गया उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और आप जानते हैं कि गंडापुर का अपने जो है उस सूबे पर कोई ग्रिप नहीं है, या आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। जो पिंडी और इस्लामाबाद में तबाही वाले जो खबर आ रही है, जो एक बहुत बड़ी तबाही की पेशन गोई हुई है, वो पेशन गोई क्या है जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों जानें जो हैं वो जा सकती हैं। जनाब हालिया कुछ अरसे के अंदर, पिछले 1-2 महीने के अंदर कराची के अंदर तकरीबन कोई 32 के करीब जलजले आए, और फिर इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर जलजले आ रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जलजले के झटके महसूस किए गए। आखिर ये हो क्यों रहे, ये इतनी खतरनाक तरीन सूरत हाल, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने बड़े गौर से चीजें जो है वो सुननी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप सबके लिए। देखिए, कल रात को इस्लामाबाद के अंदर 5.1 शिद्दत का जो जलजला है वो रिकॉर्ड किया गया। अब जो जलजला ये आया, ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि इस जलजले के साथ एक आवाज भी सुनाई दी गई और ऐसे लगा कि जैसे कोई धमाका हुआ है, किसी ने कोई हमला कर दिया। इतनी खतरनाक तरीन आवाज थी, यानी कि जलजले के साथ ऐसी आवाज आना जिससे यकीन करें कान खड़े करके रखती है। और फिर जब इसके ऊपर रिसर्च जो है वो आई है, जब इसके ऊपर एक खबर आई है, रिपोर्ट आई है, उसने मजीद लजा के रखती है। जब ये जलजिला आया पिंडी और इस्लामाबाद में, इसका मरकज बताया गया रवात, यानी कि जो मरकज था जलजिले का वो रवात था, और जलजिले की जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर थी। अब शिद्दत से ज्यादा 5.1 शिद्दत का जलजिला कोई बहुत बड़ा जलजिला आप इसको नहीं कहते। 8 और 7.5 शिद्दत के जलजिले जो है वो भी हमने देखे हुए हैं, लेकिन 5.1 शिद्दत का जलजिला आप कह रहे हैं कि ये कुछ खतरनाक है। आप सवाल पूछ सकते हैं ना कि जनाब ये कैसे खतरनाक हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शिद्दत से ज्यादा एक तो इस जलजिले को फील किया गया। इस जलजिले में एक ऐसी आवाज थी जैसे कोई बम धमाका हो गया, और जो अर्थ प्लेट्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ अर्थ प्लेट्स हैं, और पाकिस्तान तकरीबन अर्थ प्लेट्स के ऊपर खड़ा हुआ है, और लाहौर से आप गुजरे हैं, उनके करीबी जो इलाके हैं वहां पर अर्थ प्लेट्स हैं,
اور پھر جو پہاڑی جو جہاں پر زیادہ پہاڑ ہیں وہ بھی ارتھ پلیٹس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اب جو ارتھ پلیٹس ہوتی ہیں جب یہ انرجی کو خارج کرتی ہیں, جب یہ اپنی انرجی کو ایلیمنیٹ کرتی ہیں مختلف قسم کے ٹکراؤ کے ذریعے, تو جب یہ ایلیمنیٹ ہوتی ہے انرجی تو زلزلے رونما ہوتے ہیں, پھر زلزلے آتے ہیں. یعنی کہ زمین میں ایک لاوا ہوتا ہے اور جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر زلزلہ آتا ہے, وہاں پر حرکت ہوتی ہے, موشنز ہوتی ہیں اور پھر زمین حرکت کے اندر آتی ہے. تو روات میں ایک ڈیڈ فالٹ لائن جو ہے وہ موجود ہے جس کی لمبائی بتائی جا رہی ہے کہ 13 کلومیٹر سے زیادہ لمبی جو ہے روات میں اس ڈیڈ فالٹ لائن کی لمبائی ہوگی. یعنی کہ لمبائی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس لمبائی کے اعتبار سے یہ زلزلہ جو ہے وہ بہت, یعنی کہ جو 5.1 شدت کا زلزلہ ہے اس لمبائی کے اعتبار سے یہ زلزلہ بہت خطرناک ہے. اتنا زلزلہ بنتا نہیں تھا ایز پر رپورٹس جو ریسرچ آ رہی ہیں. اب 5.1 شدت کا زلزلہ جب یہ نہیں بنتا تھا تو اس کے اوپر ماہرین جو ہے وہی بات کر رہے ہیں کہ اتنے ہی فالٹ لائنز کے اوپر جو ہے وہ جب اس طرح کے زلزلے آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جب آ رہی ہیں تو فالٹ لائن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں یہ مرکز جو ہے وہ مارگرا ہلز بھی ہو سکتا ہے. اندازہ کریں کہ مارگرا کی پہاڑیاں جو اسلام آباد کے لیے بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں, جب یہ مرکز خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر کتنی بڑی تباہی مچے گی. یہ تو پھر آپ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں اور پھر آپ ریسرچ پڑھیں, جب آپ رپورٹس پڑھیں تو اس سے آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی کنسٹرکشن کے جو معیار ہیں اس کو مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ ہم کم سے کم نقصان جو ہے ہم اس کو کر سکیں, ہم زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچ پائیں. تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. اب آخر وقت پر سب کچھ جناب کیسے بدل گیا. میں نے آپ کو خبر دی کہ عمران خان اور جو برطانیہ کی امبیسڈر ہیں وہ بڑی کوششیں کر رہی تھی, برطانیہ بہت کوششیں کر رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو سکے. اب ظاہر ہے گولڈ سمتھ خاندان, اس کے ساتھ عمران خان کے بہت اچھے مراسم, اور پھر جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہے وہ زیادہ عمران خان صاحب کی ایک سابقہ اہلیہ, اور پھر وہ جو جمائمہ خان ہیں وہ ابھی بھی عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرتی ہیں, کچھ پوسٹیں لگاتی ہیں, اپنے بیٹوں کو سپورٹ کرتی ہیں, اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ بیٹے جو ہیں عمران خان کے بھی بیٹے ہیں, تو وہ مل کر آواز جو ہے اٹھا رہے ہیں. تو گولڈ سمتھ خاندان برطانیہ میں بہت اثر و رسوخ والا خاندان ہے, اور زیک گولڈ سمتھ جو ہے اس کی ٹویٹس جو ہیں عمران خان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ امبیسڈر کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو امبیسڈر ہیں وہ آواز اٹھا رہی تھیں. اب ہوا کیا کہ آخری وقت پر کیا ہوا, آپ ذرا یہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ سن لیں, اور بڑی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئندہ چند دنوں کے اندر کیا ہونے والا ہے پاکستان کی سیاست میں. جناب جو وزیر مملکت ہیں برائے قومی ورثہ اور ثقافت حذیفہ رحمان, یہ حکومت سے ان کا تعلق ہے, وزیر مملکت ہیں, حذیفہ رحمان صاحب نے کہا کہ برطانیہ نے عمران خان کی رہائی کے لیے 4 مرتبہ ڈیل کروانے کی کوشش کی. علی امین گنڈاپور عمران خان کی رہائی کی ڈیل کی کوشش میں موجود تھے, گفتگو کی ریکارڈنگ جو ہے موجود ہے. مغربی ممالک کے دباؤ پر حکومت نے عمران خان کو کسی گلف ملک بھیجنے کی آفر کی. یہ خبر میں نے آپ کو دی ہوئی ہے, لیکن حذیفہ رحمان بھی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں جو وزیر مملکت ہیں. اب عمران خان کے بیٹے ہائی کمیشن کی قانونی کارروائی کو حتمی شکل دینے کے بعد سخت سیکیورٹی میں اپنے والد سے ملنے جا سکتے ہیں, تاہم غیر ملکی شہریوں کو قومی امن میں خلل ڈالنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اور اس کے علاوہ جناب جو حذیفہ رحمان ہے ان کا ایک اور انٹرویو کا کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے, اور یہ جو انٹرویو ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 منٹ اور 19 سیکنڈ کا جو دلچسپ جو ایک کلپ ہے اس میں جو وفاقی وزیر ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے خود ہوئی اس کی نفی بھی کر دی. 20ویں سیکنڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ظرف کا مظاہرہ کیا, اور یہ بات جو ہے وہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, کیونکہ اب نفی بھی ہو رہی ہے کہ ڈیل ہوئی ہے, پھر کہا جا رہا ہے ڈیل نہیں ہوئی. اب بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں کہا کہ مجھ سے ڈیل کرنی ہے تو مجھے برطانیہ یورپ بھیج, یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے برطانیہ یا یورپ جو ہے بھیجا جائے, لیکن حکومت بضد ہے کہ 2 خلیجی ممالک جو ہیں ہم وہاں پر آپ کو بھیج دیتے ہیں. اور جو سفارتی شخصیت ہیں وہ جو برطانیہ کی امبیسڈر ہیں وہ بارہا عمران خان سے ملاقاتیں کر چکی ہیں, وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں کر چکی ہیں, اور 4 مرتبہ انہوں نے کہا کہ ڈیل کی کوشش کی, اور یہ اب خبریں بالکل درست ہیں, یہ ہمارے پاس بھی انفارمیشن موجود ہے. اب جو حکومت ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خلیجی ملک بھیج دیتے ہیں, 2 خلیجی ممالک کی بات ہوئی, وہاں پر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جانے سے انکار کر دیا. برطانیہ یا یورپ, عمران خان چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو بھیجا جائے, حکومت وہاں پر جانے کے لیے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہی, کیونکہ چیزیں اس قدر خطرناک ہو جائیں گی کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں تو عمران خان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب یورپ میں برطانیہ میں کیا آپ عمران خان کو کنٹرول کر پائیں گے, آپ الطاف حسین کنٹرول کر پائیں, یہ ایک سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب 1 منٹ اور 98 سیکنڈ پر اور وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کو NRO دے دیں. حکومت کہہ رہی کہ ہم عمران خان کو NRO نہیں دیں گے. عمران خان کی جب بھی رہائی ہوگی عدالتوں سے ہوگی. 2 منٹ اور 23 سیکنڈ پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب پاکستان ہے.
जेल में बैठकर 31 के साने की वीडियो लगाने वाले, 9 मई करने वाले BLA की दहशतगर्दी का जवाब देने वाले शख्स को हम कैसे बैरून मुल्क भेज सकते हैं? पहले कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही थी कि हम आपको भेज देते हैं, फिर अपनी खबर की नफी भी कर रहे हैं कि हम इसको नहीं भेज सकते क्योंकि इसने पाकिस्तान से बहुत बड़ी गद्दारियां की हैं और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ हरदर्द करें, हम ये इजाजत नहीं देंगे वो बैरून मुल्क जाकर हरदर्द करें। सहाफी का ये कहना है कि साउंड बाइट महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि तदाद, तख्लीकी दिवालियापन और बयानती कन्फ्यूजन का जीता जाता मजहर है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि मौजूदा निज़ाम के होते हुए इमरान खान को बाहर जो है वो ना जाना दें। लेकिन चीज़ें बड़ी इस वक्त अंदर खाते चल रही, कुछ मामला जो हैं वो तय हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान को बरतानिया यूरोप भेजने की इजाज़त दी जाएगी। अभी तक हुकूमत इस बात पर राज़ी नहीं है। जब हुकूमत ने कहा कि आपको फलां खलीजी मुल्क भेज देते हैं, उस पर इमरान खान नहीं माने। ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यूरोप और बरतानिया जाने से जनाब हुकूमत ने इनकार कर दिया है और कि वहाँ पर आपको नहीं भेजा जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये ऊँट जो है वो किसके ऊपर बैठता है। अब फ़ोन की घंटियाँ जो हैं वो खड़केंगी। ज़ाहिर है ये यहाँ से ये भी नज़र आता है कि जो इमरान खान के लिए न्यूयॉर्क टाइम में एक एडवर्टाइजमेंट चलवाई गई जिसमें कहा गया कि इमरान खान एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट, ये मेरे लिए झंबे की बात है क्योंकि जो न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो है वो डॉलर्स के एवज जो है वो ये एक एडवर्टाइजमेंट छापी गई है, जो अमेरिकन डायस्पोरा है उन्होंने उसको ये पब्लिश करवाया है। ज़ाहिर है पैसे देकर किसी भी अखबार के अंदर, किसी भी न्यूज़ एजेंसी के अंदर आप अपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो देते हैं, वो जो अपने पील ऑफ मैंने रखी भी, तो अब नज़र आता है कि चीज़ें इस वक्त अमेरिका से भी कुछ ना कुछ राब्ते हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन डायस्पोरा है, जो अमेरिका में इमरान खान के सो कॉल्ड हामी बैठे हुए हैं, उनको ये चाहिए कि वो ये काम ना करें क्योंकि इमरान खान का जो अपना नैरेटिव था, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, तो ये तो उसके बिल्कुल बरअक्स जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये इमरान खान को फायदा या नुकसान दे रहे हैं? ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी हल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।